My name is Jozef Vervoort and I'm coming from Belgium. I am the successor of the intelligence inheritance of Professor Tomatis. Aš esu Jozef Vervoort ir aš esu iš Belgijos ir aš esu profesoriaus Tomatis pasekėjas. That special machine, we call that brain activator, and that word thinks that tells a lot about what is the goal of our work. This machine helps us to stimulate the brain and to develop the brain when it is not working perfectly. Šis aparatas vadinasi smegenų aktyvatorius ir jau pats žodis pasako, kokia yra jo paskirtis. Reiškia, mūsų tikslas yra stimuliuoti smegenis, jeigu tie smegenys veikia ne visai taip, kaip norėtumėm. We have to think about a group that in earlier times was a little bit condemned to go to special schools. We think about several children with dyslexia, with dyscalculia. They had special needs that were not accomplished normally in a basic normal school. But this equipment helps those children to develop those areas in the brain who are responsible for a good language, for a good speech, for a good mathematical functioning. Mes turime galvoti apie tas grupės vaikų, grupės žmonių, kurie būdavo tarsi pasmerkti eiti į specialias mokyklas, kurie negalėjo mokytis įprastinėse mokyklose, kadangi jie turėjo įvairių problemų, tokių kaip, pavyzdžiui, disleksija. Ir šito aparato paskirtis yra stimuliuoti tas smegenų dalis, kurios yra atsakingos už gerą kalbos funkciją, už matematinę funkciją ir kitas svarbias funkcijas. Children with bad concentration, children with a lot of problems in the learning processes or in behavior, for example, we can help them a lot by stimulating the brain in a very positive way. Vaikai, kurie turi problemų, mokymosi problemų, labai dažnai turi ir elgesio problemų. Mes jiems padedame pozityviai stimuliuoti smegenis. We have to think about all those children who has now difficulties that we did not find in earlier times. We have a growing of problems in the learning process and developmental processes of children. And the reason is a little bit that we are a little bit too civilized. Most of the reason we can find in our too modern life, but that does not mean that it is not well. But we have more adapt ourselves to the problems of a child in this total different world that we have now in compared to when we were young. Mes turime kalbėti apie tuos sunkumus, su kuriais mes, tiesą sakant, nesusidurdavom anksčiau, apie sunkumus, kuriuos vaikas patiria mokymosi, vystymosi procese. Ir priežastys, kodėl tai atsitinka, yra susiję su mūsų gyvenimu, kuris kartais yra pernelyg civilizuotas, pernelyg modernus. Ir mes turime leisti padėti vaikui prisitaikyti prie šitų problemų, su kuriomis jis susiduria dabartinėme gyvenime, lyginant su tuo, kaip mes gyvenome anksčiau. The most important is that the role of the mother is today much more difficult than 30, 40, 50 years ago. Our parents, our grandparents at the time had it much more easier because they were at home, mothers were at home, they could take all the time to help their children or to take care. They were there, the child was protected and could develop normally also in his speech. Šiandieną mes kalbame apie motinų vaidmenį, kuris yra tikrai daug sunkesnis, negu jis buvo prieš 30 ar 50 metų. Mūsų seneliams buvo žymiai lengviau, kadangi mamos buvo namuose, jos galėjo padėti vaikams, jos galėjo jais pasirūpinti, galėjo apsaugoti ir padėti vaikui vystytis. Mothers who are pregnant now, they have a bigger task than our grandmothers or earlier mothers, because they have to go to work. Most of the mothers are working today. So during the pregnancy, this is not so easy, because at the time they could more rest, they could be quiet. Now they have to work
and to do their job. Taigi nėščios moteris šiandieną susiduria su žymiai sunkesnėmis užduotimis, negu nėščiosios moteris susidurdavo anksčiau, kadangi dabar nėščia moteris turi eiti į darbą, ji turi atlikti savo užduotis ir tai tikrai nėra lengva, ji neturi galimybės pailsėti, bet kita vertus nėščiai moteriai jos būklė, jos nėštumas tampa svarbesniu negu jos darbas.